اولم یسیرو فی الارض آیا دی نگرزی پزمکا کی فینظرو چه اگوری کیف کان عاقبت الذین سرنگ شان جام دا کسانو من قبلهم چومخ کے دینا وکانو اشد منهم قوتا او دیو سخت دینا پتاکت کے وما کان اللہ لیوجزہو او ندے اللہ لیوجزہو من شئین چه کمزور کی اغلرا بی وس کی اغلرا یو سیزا پی السماوات ولا فی الارض پاسمانونو کی او نپزمکو کی انہو کان علیما قدیرا یقینا اللہ پواو قدرت والا ولو یواخذ اللہ الناس او کچرتا نیول اللہ خلق لرا بما پاغ سبانی کسبو چکڑی دی ما ترکا لا ظاہرها نبیو پری خودی پا مغدز مکبانی من دابتن اس یو زند سر ولیکی یواخرهم الى جل مسمع لیکن رستو کئی دی لرا نیٹی مقررتا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُ مَرْكَلَا چراشی نیٹا ددئی فَإِنَّ اللَّهَ يَقِينًا اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا دے پا بندگانو خپلو باندی لیدن کے